स्टार्ट। हेलो व्यूवर्स, हमारे डिजिटल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको छोटे बच्चों को कैसे स्टडी अच्छे से करा सकते हैं उसके बारे में एजुकेशन टेक्नोलॉजीज आपको बताते हैं। ये जो बुक्स देख रहे हैं ये ऑडियो लेयर कवर्ड है। ये किताबें एक टेक्नोलॉजी पेन के माध्यम से बोलती हैं। इसमें आपको ये सारी बुक्स मिलती हैं। फन विद राइम्स, पिक्चर डिक्शनरी सारी बुक्स आपको इसके साथ जो बच्चों में यूज होती हैं। कुछ चार्ट्स भी मिलते हैं। मोरल स्टोरीज, लेट्स कम्युनिकेट, इंग्लिश स्टार्टर, इंग्लिश एडवांस, फन राइम्स स्टोरीज, हिंदी वर्णमाला, भाग्य, मैथ स्टार्टर और मैथ स्टार्टर। ये पूरे बुक सेट आपको कवर करके ये सारी ऑडियो में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चलाने का तरीका किस तरह से यूज की जाती है। ये बुक्स, ये एक पेन है जो एक चार्जेबल है। इसको 2 घंटे चार्ज करने के बाद आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल बटन को पुश करना है। ओके, ये पेन स्टार्ट हो गया है। अब आपको पहली बुक्स में दिखाता हूँ। बुक्स स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम इंग्लिश स्टार्टर। गेट स्टार्टर पे जाएंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है। इसका यूजेस ऑफ द बुक्स, क्या यूज करना है। ये वॉल्यूम कंट्रोल है। मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे ए एरोप्लेन। एरोप्लेन फ्लाइज अप इन द स्काई। दोबारा सुनते हैं हिंदी में। Apple. An apple a day keeps the doctor away. Ant. An ant is a small insect. It likes sweets. As in apple. Ant. Airplane. इसी तरह से ये सारा है। Donkey. Donkey is used for carrying luggage. Eagle. I fly high in the sky. प्रत्येक बुक्स में आप जब स्टडी कराते हैं बच्चों को, उसके बाद इसकी कुछ एक्टिविटीज भी दी हुई हैं। ये है एक्टिविटीज शुरू करने के लिए सबसे पहले प्ले बटन पे Come on, kids. Let's play a game. Now find out the pictures whose name starts with the letter M. Well done. Now find out the picture whose name starts with the letter M. Wow, you are right. Now find out the picture whose name starts with the letter Q. Now you need to rethink. गेम खेलते समय ध्यान रखना है, गेम के आपको बाहर निकलना है। Let's get back. इसके बाद ही आपका आगे की
फन विथ राइम्स, Fun with rhymes and stories, part 1. सेम मेथड है वॉल्यूम कंट्रोल करने का। ठीक है, ये सारी पोएम्स है। Johnny, Johnny, स्टोरी सीखने का, लर्निंग का मेथड है।